बड़ खबर शेयर मार्केट रे बड़ विपर्य बजार खोलु खोलु सेंसेक्स 3900 पॉइंट खसी सेपरी निफ्टी खसी 1200 पॉइंट घंटाए भितर भारत मार्केट 19 लाख कोटी टंका गोल हो जाइए। केवल भारत नुहे विश्वर समस्त प्रमुख बजार में एपरी स्थिति देखा मिली। आज सकाळु सकाळु चीन जापान हांगकांग परी एसीय मार्केट मध्य एपरी स्थिति देखा देछि। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को तारीफ सृष्टि होइछि एभली स्थिति। एपरिक विश्व बजार में रिसेसन आसीपारे बोली आशंका प्रकाश पाई। पुणी कह रखुचु वर्तमान सबुठ बड़ खबर आज जितेबाला मार्केट खोलु खोलु बजार खोलु खोलु सेंसेक्स 3900 पॉइंट खसी। शेयर मार्केट रे बड़ विपर्य स्थिति देखा देछि। निफ्टी खसी 1200 पॉइंट घंटाए भितर भारतर मार्केट रु 19 लाख कोटी टंका गोल हो जाइए। केवल भारत नुहे विश्वर समस्त प्रमुख बजार में एपरी स्थिति परिलक्षित होइछि। आज सकाळु सकाळु चीन जापान हांगकांग परी एसीय मार्केट रे मध्य एपरी स्थिति देखा देछि। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को तारीफ पाई सृष्टि होइछि एभली परिस्थिति। एपरिक विश्व बजार में रिसेसन आसीपारे बोली आशंका प्रकाश पाई। जितेबाला विश्व बजार में संपूर्ण भाव में मांदावस्था देखा देछि। कारण आम देखिले अमेरिका गोटे प्रकार मांदावस्थार सम्मुखीन होता बेले सारा विश्व डोनाल्ड ट्रम्प जो नुआ तारीफ नीति या परे सारा विश्व ये आर्थिक स्थिति संकट आड़ को मुहाउछंती। कारण विश्व बजार में ये मांदावस्था देखा दूची। आज शेयर मार्केट में सबुठ बड़ विपर्य सामना को आसी। Sensex down by 2,500 points. This was on expected lines because on Friday when China announced retaliatory measures and they also imposed 30 plus tariff on US import, the US market went took a downward turn and it gave closing of 2,200 negative. So this was expected that on Monday when the Asian markets and other markets open, they will open with a huge gap down, and that has happened because investors feel that in the event of trade war nobody wins, and this would be inflationary for everybody, and this will slow down the global GDP growth. This will slow down even the countries which are export oriented, their growth, and overall when the largest economy is likely to have a recession, this will have ripple effect on all the economies of the world. आपण शुणुले फाइनेंशियल एक्सपर्ट सुनील साहा जो कथा कहते जे एभली किछि शुक्रवार शनिवार ठुरु आशंका करुथिले जो माने इन्वेस्टर थिले जे सोमवार मार्केट क्रैश करि जाई पारे से ही हैला गोटे रिसेसन आशंका प्रकाश पाउछि। जेतेबेले विश्व बजार रे ये मंदावस्था देखा देउछि। राजनारायण त्रिपाठी आम सहित जोड़ी होचंती अधिक आलोचना पई अर्थनीति विशारद अर्थनीति समीक्षक मु आपन को स्वागत करुछि। श्रीयुक्त राजनारायण त्रिपाठी नंदीघोष टीवी को ये जो मार्केट स्थिति आज सोमवार मार्केट खोलु खोलु ये जो क्रैश हो गला ये गोटे सबुठु बड़ विपर्य बोली कह जाउछि। आपन को केमती देखुछन सर? ऑल वर्ल्ड वाइड मार्केट को गोटे एभली परिस्थिति को आनी देछि। केवल भारतीय बाजार नुहे शेयर बाजार नुहे प्राय विश्वर सबु शेयर बाजार रे एभली ह्रास परिलक्षित होइछि। एवं ट्रम्प को ये जो बसिया द्वारा देखंतु जो टैरिफ बसैले ता द्वारा देखंतु चाइना रिटेलिएट कला एवं यही सब प्रक्रिया जो चली वर्तमान पुणी एगेन ट्रेड नेगोशिएशन हम भारत वर्षर चाइना सहित विशेषकर भारतीय बाजार आज देखी 10 लाख कोटी ऊर्ध सफ्टवेयर रप्तानी केवल भारत वर्ष अमेरिका को करुच्ची। सफ्टवेयर क्षेत्र में नुहे मैक्सिमम लोक इनवॉल्व 20 लाख पाखापाखि लोक गारमेंट सेक्टर अच्छा जो गुड़ाकर ट्रेड बर्तमान आजिकल अमेरिका सहित होची। विशेषकर जब राज्य भित्तिक देखा जाए तेज गुजरात कहतु महाराष्ट्र कहतु तमिलनाडु कहतु ये राज्य में जो गुड़ाक विशेषकर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री गारमेंट इंडस्ट्री से आफेक्ट होगा जाऊँगी। फार्मा सेक्टर तो से पर्यटन बसई ना किंतु अमेरिकार 40% एक्चुअल जेनेरिक मार्केट इंडियन फार्मा सेक्टर ऑक्युपाई करुच्ची। ऑटोमोबाइल सेक्टर आफेक्ट होगा जाऊँगी। विशेषकर टाटा मोटर्स बहुत गुड़ाई सेल्स एपटे आप देखिए जो ये भी एक्चुअल आफेक्ट होगा जाऊँगी महिंद्रा एंड महिंद्रा। तेणु ये जो कॉर्पोरेट जगत रे जो प्रकार आफेक्ट हम निश्चित रूपे कोटि ना कोटि भारत वर्ष हुए तो कम आफेक्ट हो पारे इन कंपेरिजन टू अमेरिका एवं एडवांस यूरोपियन कंट्री सब एमाने अधिक मात्रा डेफिनेटली आफेक्ट हे। चाइना भी बहु परिमाण आफेक्ट हम। भारत वर्षर गोटे बड़ जिनस होची इंडिया रो अमेरिका सहित ट्रेड रिलेशन बहुत अधिक विशेषकर सर्विस सेक्टर रे। तो सर्विस सेक्टर बर्तमान किसी डायरेक्ट इंपैक्ट देखा देनी
কিন্তু যদি ইনডাইরেক্টলি ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଆମେରିକାରେ ବଢୁଛି ଏହା ଦ୍ୱାରା ବଢିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ଦେଖାହେଲା କାରଣ ଚାଇନା ବି ଇକ୍ୱାଲି ଟାରିଫ ବସେଇଛି ତେଣୁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବଢିବା ସହିତ କଣ୍ଟ୍ରିର ଯୋଉ ରିସେସନ ଇମ୍ପାକ୍ଟଟା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢି ଯାଇଛି ରିସେସନ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଅଧିକ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ରିସେସନ ମୁହାଁକୁ ଆମେରିକା ଯାଉଛି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୋଥ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ କଣ୍ଟ୍ରିର ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମର ଯୋଉ ଆଇଟି ସେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆଫେକ୍ଟ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯୋଉ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନହେଲେ ବି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଫେକ୍ଟ ହବ ବାକି ରହିଲା ଆମର ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟର ଆମେରିକା ସହିତ ବହୁତ ପରିମାଣରେ 120 ବିଲିୟନ ରୁ ଅଧିକ ଆମେ କେବଳ ଆଇଟି ସେକ୍ଟରରେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛେ ଆମେରିକାକୁ ଏବଂ ଯୋଉଠି ଟ୍ରେଡ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଦେଖିବେ $80 ବିଲିୟନ ରୁ ଅଧିକ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛେ ଯୋଉଥିରେ ଆମର ସବୁଠାରୁ ଟ୍ରେଡ୍ ସରପ୍ଲସ୍ ଅଧିକ ଅଛି ଆମେରିକା ସହିତ ଚାଇନା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଇନା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଯେତେ ଯାହା ପଜିଟିଭ ଆସୁରାନ୍ସ ଦେଲା ମଧ୍ୟ ଆମର ଚାଇନାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଅଛି ଏବଂ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଚାଇନାକୁ ପ୍ରାୟ $100 ବିଲିୟନ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଥିଲା ଟାଇମରେ ତାର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଜମା ହାର୍ଡଲି 25 ବିଲିୟନ ଡଲାର ଭିତରେ ତେଣୁକରି ଚାଇନା ସହିତ ଆମର ନେଗେଟିଭ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଅଛି ତେଣୁ ଚାଇନା ଆମକୁ କେବେ ଆସୁରାନ୍ସ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆମର ସବୁବେଳେ ଟ୍ରେଡ୍ ପାର୍ଟନର ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ହଉଛି ଆମେରିକା ସହିତ ଅଛି ତେଣୁ ଆମେରିକା ସହିତ ଏଇ ନେଗୋସିଏସନଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିବ ଆଜ୍ଞା ongoing କିନ୍ତୁ negotiation ଚାଲିବ ଇଏ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ନୂଆ ଟାରିଫ ନୀତି ଘୋଷଣା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖାଦେଉଛି ଆଜି ସୋମବାର ଇଏ ବ୍ଲାକ୍ ମଣ୍ଡେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ମାର୍କେଟ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖାଦେଲା ନିଫ୍ଟି 1200 ପଏଣ୍ଟ ସେନ୍ସେକ୍ସ 3900 ପଏଣ୍ଟ ଖସିଲା ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହୁଛି ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିବ ଆମର ମଧ୍ୟ ମାର୍କେଟର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରହିବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ତମାମ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ରାଜନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ ଅର୍ଥନୀତି ସମୀକ୍ଷକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନାରେ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ